but demi bai wai me ko dohodo o Genesis ton tatonji o zo mi ma va we lo hiadi bon ko do na mi do tumo ma vogba do dire de no na mi lo ma so donc na so go aji pere ma so gba me ki jak pere e mi fu yan be unia donc to flendi mi amodo mi an go bi ti pa lo me to ji pa edem to me atisi sende o dalo zena nyon lo wedu atino sin tumo mina na ba do do dalo ji ba so do do nyon lo ji to o ji palo me atisi sende edu lo wendo atisi sen me alopalopa wetin to ji palo me bo edu ase bona du to po me ṣùgbọ́n àjọ ọ̀dọ̀dọ̀ mọ́ ilé wa tó tẹ́tẹ́ náà jẹ́ pa lọ èyí máa dúró lọ́wọ́ gbogbo náà gbègbè náà dùn tó yọ mẹ́ èyí yẹn lẹ́mìí náà kú ẹ mẹ́rin dọ̀ ẹ náà wá dùn wọn àmọ́ jẹ́ ọ̀ṣọ́ ẹ náà wá dègbè náà yé ìwẹ́ náà tí sẹ́ni ní èdú ẹ náà mẹ́ òyún ẹ nùyún ẹ kó sísìn kó. Bon ma so ndo de dai na wonu jo ba si gbeto son ko budu ayi ba to me e ba si to apajere e de to me wonu ka ba si to apajere e de to me wonu do kolovo bo ze fe bi bo ze afovi o fenvi bona nu kun bona oto bona o ti antinu bo so wole do mo be o e danu kun e ma na mo nu no mo to e do danu kun o e da oto be ma sinu no se hwe pro wa to nu e kun gbeto e do hoton men ide ya we dielete wono na gbodo àwọn tin so me gbogbo gbeton yin gbeton hon bo yin de nuko la po hun bo nu pon ganji bo so inu kan ati godo me hun tuntun ma bi o me gbigbo hun tuntun oyun epo nunu epo sin ko ton lo e ma bi o me e dide you know ni lembo mo me amo me yin mo na zego e nga da ilo iwa anjo si mo na cho ni jale le mi te mo mo ne ye e dide ye ma flin nunu e lo mo be oyun e lo mo be ati lo na duwe je ka nyon wenu na ye na wa du ati lo bo na do nyon ne wa ze ne do nu kan eton na do pondo be beto na se to nemia na we pe ba si beto to Genesis ton talopo afo quand on comprend comment mais comme il va se beto to apajire meton to bosho meton mais attends to Dieu mais wo no do dai to ya mo ton ta ton afoshan mais do beto na wa yin lo ba mo so do mo okuno Dieu mo na wa ni adavo di achire to ya David to yo gan le jenu kon we me no di achire wa yin gbigbo wiwi wo no do dai no mo do na wa yin lo but Jesus do na ho to son Dieu sin mele po we do na do utu basi ina yibu wenga wazo no do visun betoton we do alo akon ba do basi beto ina yibu wenga wa wende mu ba beto wo su din dan gba je ma do tan no to so gan vo nu beto hengble na do fo so gan vo jirado nu beto hengble to jipa edem to me wo su ma do tan eto aso to le pun wazo e do na jule wo no wa igbaje do mo to se wazon ka je din fi bo yen so wazon le te yin so bo mi do juna tan kan to mi e do yo ni ma yin to mi suba asi de we so simple ji ko ye we po e ma yo me de donc ti si se de du lo si tout mon o yin do ati si se we nu gbo we me de me le di do ne e ma mo do na ho lo ati si se nu gbo ton bo e do se po gbe to do na du e me lo du jo so ba tin do mo ena mo yun epo sin po ndudu e bo ena du bo wo no e kan du le wepo tan le wepo na wo no e ba se gbe to jin le gba no yi won son jo de won do e bo so no go ya ga e ma ga yin le gba wo lonu e do lu ku fele son le vo a fond ton apa dire son le vo a fond ton astra apa dire na son le vo a fond ton do do lo e ba se hin ho a fond ton lo Jesus yin mo mais dia ba apajire eton we ni wa hin no tin
on mo yin hon die lo hon da hogbo lo donc beto si nous venu lo me wa bio gbigbe ton bio dan me o dan nu gan kan ni gbigbe to le wo kan so adu ni nu ba yi ye no abi na hui mo fa de mo jana hui ajavna so be enyo nu gan kan ni gbigbe to le po boy de kun to wewe me ṣùgbọ́n odo to ego odo de tin to ego lo wo ezombo odo de tin to ego lo wo ezombo me die mo tan bo bio flen legba mo tan bo do bio odo lo me bo sen no me no o dan lo e wa zon lo ṣùgbọ́n me die mo teme to ego e wo lo eyin gbigbo lo bo ma do agbaza lo ebi mo odo to dango bo bi o dan me ne yo re tin to nu e wono na ebi o dan me e dazan bo do hona ever bon ever wa yi to atisi se lo me ever e yi to atisi se lo me bo du bo jai to jonu kon de lo ibona e to esi bodu e mo tamo bi o dame bo zan o dan lo wonu edu e clean for e jai bo mi wa juro na do han mi do mi me le won di do atin sisen logo nai mo atin sisen we ye du ye ma so henji pa edem ton flou kaka ito to so flan mina mo nko ni to we ta de ja to nko ma ye ma henji pa edem to ma fu ṣùgbọ́n we di do mo we po ina bio o pe jiwe o ton gbe kabi bona to idu atin o gbeton ran gbon pe kon susu la bo ale gbon po na fi aje yin ne klo o pe jiwe o ton gbe we ma ya ndanu pali na ye he gba won na kede ton we me gba won le bono tebo sieni na wo lo jira ko ton wa àwọn ra ro won bi o jebu na ne kan bi o don le won ba si bono agunde me mi te no degbedo azeto bon ni bono jo no degbedo huno daho no le ayo no le no do do ego bo ilo sunyu do fo me no agun ne o iro gbon la ne we e mo ndri deji ete din pe asoje an do furu won we nínú àlọ́ ẹ̀ tó náà pé go ẹ̀ anote mìíràn dọ́mọ̀ ẹ máa fa ìtọ́nà bí ọkọ̀ lọ́gbẹ̀ àfún ẹnu kò títí ń gbé wọ́n pọ̀ tó náà bí ọkọ̀ lọ́gbẹ̀ ẹni ó tó ẹ̀ mìíràn tó mọ̀ tó wé apocalypse ó ta ẹ̀ tán àtàn mìíràn kíá òhólé tó flan tó ta ẹ̀ tán àtàn mẹ́ Apocalypse we edodo ewo he gba ho we nyinana na do sian he mi to fin seji lile nyenga gba ho bo so sian he o to se to fin eton jido ewo tin do to gbeni se onu he gbigbo to dido han agunle lo me gba ho ogbon plepon susu me o na tintin lo je adam ngon ena gbe na lo maru pe to pipe e ena dede mi lede alojo to e dawo bo e pe po so gbe to e de me vivi ka vivi me mo na gbe amo e kun yan na nyun lo po se bodu me nde boyon àwọn agbára ma tin to flemba me gba mo sin ni na do ko jo ayun to nu ko to le gbe na me le ayun e àwọn ro se le evangelize vene evangelize won na ko jo bo mi no wa ndo yo gan bo je na gbe we tenu ye bi agun lo me ye ki klo e ma ko jo le do awon la ro do tv boro klo e je we na yun do mo mi mo lo wa mo ni pipe de do bo nu ko to le wa le la ro e ya afre bo nu ko to le wa ye ki klo e bo ni akuyan na e ajeme o so ya ton tawe afo ton chan we e we tin do to ni se onu he gbigbo to di do han agunle lo e we gba han we yin na tin sisen o gbe ton han na do du e he tin to paladis jihwe ya we to me atin sisen o gbe ton atin se de no dublo no gbe kakado yi me gba han le
yele we na zi ati sise mon koton bonana yele we na du bonado mon kunda gbe han ede to paradis diwe otono ailolo e siso manya ndan ati se de dulo e jona de ati se de no loro grenadine e to yovoto me nu mon koton e jona di when ati sise lo bo e du di ati se grenadine lo te mo ati sise lo etenie e kan han gbo gamo boy nu kwa kwe ati se de ye du lo nyen bo wende Johan no hu Patmos ton ji aigba to chechen mo o to ledo fi etelo aigba ka chechen bo tel ledo bon agoso eneleme fi eno lo e ma dendo jipa lo na flewe no bo do don da le here when you we so here man we de kampum nu mo kere to flen je hon lo yin duwe bo e do da le to hu Patmos ton onji mi to so flen mi no abio o dan lo me o dan yana kan we bo won so agbaza de me e ko de do lo bo e do afofi mo no bonji ti alo tro bo mi o tu mo na mi bo no le po gobio ho to me wo le zun de hodo no na eklo me dieu oton utu wezon bo e dieu les un de hodo no bo o dane man me rondu da wona lo me gbe ton kan du de hodo e ma mi lo se me lo mo bi bo no le lolo eton dagbe mi we la lo mi do dagbe zun e ka mi no yin dagbe ka mi ho eta le o yin dagbe do agun mi ton to egbe to ai home egbe yi livi kan we foton ko we 97 millions lilan bo egbe po jiji deji bo aminde mi no Barcelona gbon fren le po me no san fete me dagbe sin ju son wona fion plan so mo wona do na mi ororo me le po atikun mi we ide aminde po le puto mo je tenien bo yo azon to gigojo to me bo tete hodwe ben gbibo sinya mi bo mi no zan mo mai de mi no doene mi le mo no zene bo mi mo sono sekpo hollandais hodedo mais c'est quoi mi le mo sekpene mi no zan ojo dagbe ton e mi le be oku ton to simi to lawo ele a ovi e to shi be plede e mi le we so le do simi de mi no sisero wono basino wono no do gro anga jo ton na hone ma ne teuto nu te lo de hodo jo ton tinto loji mi no zan nu ne le de pepe na ehun to so wa ida e bo no dibusi we so hone agun e wa ye gbonji bodo vone ame ma lo ma ni kandu na de jo e hore to mai joni bo sebot vego ame do mo gbibo de que fait ton bien mais que bien bodo bulu o hojo ton to evme o gon e yo hode dwe bo duez no e matin me ma soto aloloji e mi to so flen mi na mo do mo beto alopa le kakawa je Abraham wenu jo to ede boto boye do han son wende bon non lo ko do ta tiselo me e do na jira nu susudo bo mi amo 7 wende Adam ko divisunu eton awele bo mi ko yon we joto flan 7 waton e jinyon le ka bo se ko amo 7 bo ma na ko ma so den agbaje didei no wa so abodo yo kaka na godo singa jira nu enyon lo henglero mi amo Abraham diwe mije boy so don Abraham do mo ni sanfo na gbogbo de jo do len do mo
ni to son o pe o to tonton gbogbo la re o e je godo na ma ju do e je godo na bolongla alavo o tete lo visun alaton visun alavono Jesu je godo na no egbeto engble lo na wa ko do pa doda ide gbowe do doda lo se wo e ka do pa to singa von lo jirado de Abraham ton wo na pla okun de wo na pla lo bo bona do sinsin ason hia ide no se jogun hia e lo okun lo mewe me datolo na adu de sun gbeto bona wa de do ni basi gbeto mi egbe hun gan lo ndo singa hun ayon gan on melo eso hia Abraham bo Abraham e do na jivilo ṣùgbọ́n fi do ren do mo ni san voter echi avolo san na wo no e san volo ngo e ma mi ma de ton to deji u to ke azon wa mi ma gone bo we ni wa je o hele si mi manji na to ma mo hu ba ma o hele ba no shi gone bo le gba bo jana ya volo wo yin o he nu sa ton de wa lo le bo juna chan volo ji le le gba na ya volo ta le to me wo so mi na mo me ho de to nu gona mi le to akun da o le me ni do sin so ka bi ni wa mo we ma lo me na yi epen ni jona pon mele amowe malo mele ne tetu yimroze dezo desin temeto jonu kon an lo le pofu edi me jakulu titan bo ya sum ota kane wuro polo po kunu kon ko fon de fon e version be wala ton tore mi na jakulu nesin bo e won ji tide na hia bodu egoro e won ji wogo bo e bio atontome c'est l'obli c'est ne ma ibolo we to me o de nu gona mi le gbogbo le mi amo we ta lo me o lo na pum na hia lo le debo so le nyu do ta me so debo dego e do na so gbe into Jesus na ya folo amo we no na e wa je Abraham ji nu shikone we wa do na ro nyu do dodo okun to na wa sinu to igba ma yin etonji na we fowe a hosuni e na so ha okun to na so ha na we fowe Bozomi chominde susu trala ewajo bo ewaji vilo o vide na jibo na hunle ahon bleu blogan ewaji vilo bo ne nko Isaac e ka cha fosan don donc vilo ma so pupe jido baba gbigbo de na no jido wa lo na mi le domo sala sin ho mi mo lo nja we mo na ndo mi bi o we me Zizan etinto sunpo nyunpo chechen Abraham kodo atina hoho na sala ko ponyo bo gobo nle po du alote ne we kan we awo fie hozo mele ma yone e mo hogbon we wa wono ho jo to adomo to jire lenko to me to hwe jame Bune jene façon ko gura ko do se Abraham le ero to jira len ko to me to ko jame sala na mo ho bona jevi o holo we na o vi sala we do jevi ma na zizan ko sunu ko ton yo do alo tina ene ma so to ye deba na yo emi awele ko ko yo o fi wa to hin wa to ho to ma bo e jevi lo wono na o gan lo wa ho bo iwa do mo o visun to elo o visun to dopo akan lo mele gan yimo mi yo melo gan yi o visun to dopo akan we do mo yero Abraham jo yero Abraham do mo o visun to elo o visun to dopo akan lo mele lo visun to dopo akan anze bando isan fora mi to so he yin na jire na oji we eze vilo bo la yo Zona santon go e jesu lo yi e mo hiaro o filo cambio lo mo na ke fin le po fi o go ga lo lo jo na wa juro ton wo lo ne he filo ble ton ton boise do pepeji bo ze hiaga na do singa zetana filo o yangalo no adu silo ton bo filo Abraham ade alo do filo juro o viene lo sin huma so ngale ai ho we ba ya lo ma duego na vo he ko ti santo don lo Enyi aligron kleunde bo hia de nazon Isaac go ta di visun gbetoton bo mo to na do le ai hon we lo hun lo mo so ngan le ai hon we bagba we do mo ni pon nko flen na mo gbole ni se bo to san folo
Bon, Isaac Zole Goawi. Bon, when they were in Egypt, Kakaboton, Mose Dododa Idomo. Medinawa, John Abazi, Melevo Tite, who gave me le. Many when I get on Sudo, or no, Susu, no, Aloji, Kakaboku. You don't take on, neither the more. Meheto, Aloji. When I give you, if you didn't son, you know who me. Bonavo, Munyon Hengley, Giradolo. You take on Vilo. Kabogu. Bon, you gan a Lokpalokpale, you do Hodeji. Isaiah do Hodweji. You did the right dodgy when they get out to Susu. Et me con, oui, Isaiah ton tachantoman. A fati dans le moment, au clan de Holland, domon, yo we da ho dopo, oui, we kantin, beto ton do kan we dweme, na mahel, shalal, hashbaz ton. Yeso yi kunu de to, nungono le do dede, na do de kun, uli, yewe no po, zakalia ovi, beleki a ton po. Yeso bio ho men hodo, yewe gan yonune, e oso moho, o jifisun dopo. Wena no kuno de Holland, domon, Ilo nye tondo mahel shalal hashbaz. On le ganto daho obeno. Dodaile wato susu. Dweji. Eso do flebo meno mina do lan. Meno ina inemi. Devo so do mo. Ina dio vide Jaou Emmanuel. Bon, o kunlole. Wa titon. Boto susu. Nous y est anglais to jardin de Demlo. Nous y lo anglais ina dral noru wona odro wawe Angel Gabriel wa do mona nyon de na jifilo bolo nyendondo e Maria e don do me so sien na we ndo do me he ka klodo le e do ni ma di bublo ne na mo to hoto me bona jifi sunde ina ilo en ko to do Jesu video to video ga to e do na we no he so gan yin do gono nyama yo sun gbede e do gbogbo we na wa jiwe kulo gan to na show yo jiwe e na to nu we he na to son yeme o vi jikwe ye we to ebe e do ni mo yin wa han mi Claire disait oh Dieu y avait tenté au dirait wa bon Johan wa jen connaît na do me na wa bona wa jira li holodo bon me ne wo lo indo Jesu wa me ne we na ze sian into janji bona do ya mele kodomo me de jeni hodo divie melonien Wazombo Johanu ewa jen kone poto asonwa wonona o jire Maria na do jifipe e de visun ne jegbangba wa e ji hun gantolo bonu yo to le mo sun le voto ta gabo jegodo ne me heto kani le wewe wa point en godo nu to de le wa me wa boa dondwe o we kana wa ede ye jairu de wa ebodomo emi mo sun le fu mi le ton tagamo do e jahole ero lo aholu no jaholu to fi aholu alo patewe ene singanyi emi lo ya aholu e bi onu ve me no ne ya ero ni bo litaina vilo inu go gwa mi fi de titi mi lo sunu mo tendo litaine me lo le ye ma le gwa wa na ikona egbojo da do ye ma le go me ne de bro ni vo na ba yete e do ze hibio yo po fifile me to Bethlehem na do huye kwengbe wa wele vodo mo edo Rachel to a vivi bogbe na do seve na o vie to le matin to suba okuno do ino na Rachel do mo o vie to le na gbe to so fi dinde wa ina be o vi wa ne son o fi dinde ni ma via viblo ni susu da sin Rachel meno imo nyonde Jacob ko monda ide yin wona lo
bon Rachel ouais dit Joseph ouais dit na do hun ganto o fi wulo po de poleton ouais ouais Égypte Joseph no son bon kun mo do ya wele do to te kaka je egbe wo zo do Rachel to a vivi et to a vie au vie ton vie mo do ya wele matin Rachel na wo me we ye de hun ganto lo son de hun o visire ton le we ni na ba ikwe fo we to ai ba Égypte ton ji lo me na hun le ye me na di ali o lo bo ko jo to na do yin sise bo we na Ouve wa boy balé ko bo jikun matin indo so ga mo ndu mo hungan Rachel wa jivilo wa zo do Rachel to a vivi e so gbe nando serve na o vie to le matin jo ka do rin mi ho me vilo le na wa son fils susu wa Jesu ya boglo bo wa no he no hengle lo to jipa me lo wo lo he do pa we wa na do ahun le gan wonu e ka wa je Johande bo Johan gbedo mo male o sine we edo na bayi to mo edo na ni wonu he ele ye sine tro edo na jo temene ne teutu ye modogbazon jawu dali we do ji Johan na wonu na zakali ma yo hwanga lo to se ye duezu mbokwen kaka na o so shine de jivilo bo Israel po mo ye Johan se bo ye do do mo ye we Christi lo edo memile edo yewe Elia edo memile edo menwe edo nyewe mehe to akwa do to sungbo me nyewe ogbe mehe to akwa do to sungbo me awon mele fu jago do mi ton fo pa kan ma jam mi ton wonu na e wa bo edo nyuno do to me we na do ki Israel do me na hodo etedie bona josin de ba te do ne do mo ni ja so ton yi na do ya Israel to gbangba me no do mo e do mi do mo me mo gbigbo we jeji lo Jordan do mo meloni e me ni le na do de dogbunu me te ne me ni ina ju aso lo ne bona ne tan bona goja pa ne na wona jira ilodo e we de me ni wa ina ne tan akale yo se me lo to so to mo no tebo kun kon bo le ko bo pon we àwọn so pon de titan e so pon we awe to ma pon e pon ato to ma pon ou ne do wule nous commençons à lire. Et dit nous joto Adam po Eva po chercher. Dieu m'a dendo Adam a fait des gâteaux. Ni Adam do Dieu non sio mo do ne. En jo so do Adam so non sio. Dieu m'a dendo ede. Amo hu no ne wa nyina do. Dieu goya ga pata bo dendo e gbidi. E de na ba yi. Ye na wa pon nu. Ye na to nu pon. Bon agbaza po gbogbo ko dali bona to gono ten lo yi ina to gono ten lo yi donc nous ne we zombo Jesu to gobio zumbo me ena wa zombo na to vo hotel lo goyi wo zo ino zumbo me bo bla na zan kan le do bi ho na me na de hia lo me lo ma de hia mi na pon we ma ti ton ta wuloko afa wuloko nu bo yen do hlan mi to ye ji so nyunu le me de ma fon he klohu Johan Baptiste shuba me we bawu to ahodu no to me klowi ne vonia Jesu edo modo de hodo ne ya dinga idona me we bawu to ahodu no to me e klohu gan me we bawu to ahodu no to me klohu gan te me o to lo e ma do te me ne te to azon lo e ti azon ba e ma de Jesu e ma de hia gbangba shuba e de hia aboe e ma jua lo ne ma jua so lo ne ma go e jua so lo kon mi na mo no wo no mo se je Edward Tanan Joshua wo e na se bona jua so ne gbangba to Israel posi nu kon wo so na do e te me ga je kon to zungbo me do ava odo na e tin to we a lo don we kai me nu kon we mi je e wa do ko susu do ego na nu he wo hengble wono e kai no sunpo boton lo e go wa zon de ezun kon bo agona sonja opo nja opo hiapo bo adodo me ne o to mi do wa suba ko jo to mi do wa ni o asonja opo nja opo hiapo maka khodo khoro mele ma so gan ise e wa zon bodo mo e de wule wa jira lodo no e nyonu hengble to jipa me lo
e wa jira nlodo pátápátá e wa gon lodo o ten to me bo zero pro podo o ten to me na fi mi to gbimole ni e do Jesu wa ba jira nle kuro ba gon lo pro podo ten to me wo so idona kula fora mele ya gunvile ma kula fo ogbe pone ama kula ma ngambio jigba lo me jigba lo an kula fo mo akula fo blandu communion na wo no wa do mo emile we ati ogbenu lo o to mi to le du mana to zungbe boku suba de yin juna na mi din adafo mi du mi bonu ohun se mi matin do gbe adafo ye duyi bonu hun eton we pe na do mo ogbe Jesu ayin ati ogbenu lo bo ye do na kan edu bona nuyin wo so ko no to tafo kan e fon re mi na klo me le pe ndo so ga bi ojipa ji o to ma e basin do chiklele me e kula fo na e nu wa de we ne obo so gbonfo na gbasa na dudu e ma to po nu wa de we ne wo bokuro e klo ye we me de no dura ho de bon klo ta mon klo fo e me ne we yan fo ki klo ya ne vo e he wo e do me he ye klo we ma o ga do mo ye ni klo afo e ton ani me hole zoni da ye kaka bo jona bi ogwe to ama basin Claude sans fogo afokpa le mo ti o ne ngajire ko no bi ho e ton ye do na me he klo ma o ga do ye ni klo afo e ton o ne peta to nu don he ina klo afo na we ani mo te bi o kwe ji o ton gbe ina klo we son nu nyina kan le me bo c'est ça to na yin 6 ans christianiton edo emi wona mi bonyo se chele me ado banga gugu chandu pe me ano te gbaun to jo me de apotre basilo bo saint jo lo kwa kan londo ho jo ton bo hun le ndoji fide eje mini gbon le ni e no do na kula fona me le dandan ni me le mo ba ida yi de le ni ba yi bo kula fona agunville na mindo sogan bio paradis jo toma atisi saint lo to egbe wen Jesu Christ atisi saint ogbeton lo wen Christ Jesu bo we po an duji bo na do pipe ton amadona into liveto adona so gbeto de me bo na pe de weji wonenu an duji bo na mo ogbe to de me ile we Apocalypse ton dodo we Apocalypse ton mi pon o ta ton konukon ya fotitan edo eso do to sin ogbeton de hiami ehewe cheche di cristal eto titon son fi ofin jiwe o ton po le gbovulo ton pote to chechen to homeliho etoton proto adawe oto loton mewe atin ogbeton lote heno sensinsen nkonko wiawe bosono to sinsen eton sento sume ama tin loton tina azon engba kotaleton ama tin loton etina azon engbo akotaleton bo sinsen ton no fon shio dogbe en shiodu wona Jesu fo mo me le fon hodwe ina fo ne tetu ye na ya tin sisen lo duwe e me lo to aso jo ton wa he ton so gbe to nkan to me enye je tap de na je ye na ne sisen lo du to tro mo mo ye ze we do nkan na Ezekiel bo yu abo don le do ni du e do we no mi du e vivi to no mi to me suba we no bi ogbo mi to me e ve bo do no mi do mo ye ma no ma do da yi an la kotale endo meloto nu plon boto nu koyito aso jo to mebo e je fide na je yina ne atin ogbeton lo eto paradis ai gbaton lo me yina ze atin sen jardin de tem ton lo yina yi ogbe lo nedu enye ku ena so go anu ogbe awon ogbe to gbogbo de ku le
blesson abel wenu kakawayi wenu Jesu fon emek pofon okuma tendo wulon to eji yina ya tisisen ogbeton wende Johanna eto nu mo de ton we kan we so hiaton apocalypse ton to oku Patmos tonji wende wa ya bo ejo ton egba Johanna ma ku bo eji ne edo ni kunto oze mi do na do ni mi jakon boy e kunto oze de me bo do lo yi jakon edo yeni mo yi ayi ho yeni mo akon yeyi bo wa ayi ho gbe mo to flan edo ni so fo to lo kun ni so yi to pele do gamo ni so kun mo so yi do pele do gamo so yi ayi ho so mo to flan edo yeni mo so kun bo e kun bo apo oko eton kele to aga bo eto teto me le bo yi de wa lewa to asen to atonto gbe ma so mo ba ebu e ma ku bo edi ogbe to yo me e gobio ayi ho de fo me e gobio gigo de fo me e gobio yeyi de fo me ne teutu e du atin sisen ogbe ton lo ye ne ogbe du e du ogbe wozon Jesu do mi lewe ogbe no lo de wa no ye hegble to jiba edem to me e do mi lewe atin sisen lo di ata fo gbe to du mi me du mi le e do nu yan do ran mi le gbigbo ye e ma yin e ma do mi male pa agbasa ma na ogbe ma na le me na mele do mo ete dawe ka do na mi na du o le to mo na nu hu to ho energy su to nu to lo ye godo be mo no ko du e ba e do yan do ran mi le ogbe ye be gbigbo ye ra do ran me ya le mi lo sun ma yi ga e la fi de mi do ran je o e fi sun jo ton jo ni gba na mi bo do na hu do lepo hallelujah ni ti to hu do lepo me Jesu Kristo kunu mi to